जय सत्यनारायण स्वामी की जय। ठाकुरंकर सदी छबनानंद कुमार हरिबोल। प्रतिवर्ष भली शांति आनंद आश्रम करमला विधिबद्ध भाव आसंता फेब्रुआरी 5 तारिख नहीं 10 तारिख पर्यंत महासमारोह त्रिवेणी अमावस्या ठाकुर जन्मतिथि जो तिथि जन्म ठाकुर होते पदार्पण करते भूमिष्ठ होते मातृगर्भ आसी जनमानस को आज दिग्दर्शन तांकर सत्य शांति दया क्षमा अहिंसा एवं अजपा साधन प्रेमसूत्र मार्ग भक्त भगवान सुसंपर्क जोटू थिले भी भगवान को अनुभव करिवार शक्ति आज सारा विश्व दरबार रे जगतगुरु नाम विख्यात समस्त प्रदान करिचंती। तांकर ध्वजा तांकर धर्म को नहीं आज समस्ते भक्त मंडली साधु संत मंडली आज ठाकुर तत्व दर्शन को प्रचार प्रसार कर चली जहाँकि शह शह नर नारी तांकर आश्रित होकर दिव्य दर्शन निज भितर भगवान को पाइबार धारा एवं भगवान को अनुभव करिवार सूत्र सोपान लाभ करि पारिचंती। तेणु यही विराट महोत्सव रे आपण माने समस्ते योगदान करि पारिबे। आपण मानकर उपस्थिति एवं अनुभव करिवार शक्ति लक्ष लक्ष नर नारी छुटी आसंती एवं समस्ते आश्रम परिसर आनंद उल्लास शांति आनंद आश्रम शांति आनंद आश्रम को रुंडाती। तेणु सज्जन भक्तमंडली ज्ञानी गुणी यही उत्सव महा आडंबर पालन होउछि। तेणु आपण मानकर उपस्थित एवं अनुभव को आपण पाठई करिवे केमिति प्रति विराट रूप भगवान धारण करती भगवान को अनुभव करिबा देखिबा जानिबा केवल निज उपरे निर्भर करे। आमे समस्ते जानती किंतु जानिबा एवं अनुभव करिबा बहुत फरक। बहुत जिनस बहुत जानती किंतु अनुभव को सत्य कही कही अभिराम बाई ठाकुर अभिराम परमंश कहते अनुभव ज्ञान रे अनुभव करि हुए। पढ़ाशुना ज्ञान एवं अनुभव ज्ञान जा रियलिटी प्रकृतर कथा अनुभव केवल भितर आसे एटा फिलिंग्स बोली कहा जाए। यदि भितर आपण फिलिंग्स करूचंदी भगवान को तले भगवान आपणकर आपण भगवान आमे भगवान को समस्ते प्रार्थना करती भगवान को समस्ते डाकती आमर दुख भगवान पाखरे जनाती बहुत कथा आमे भगवान को मागंती। भगवान ठाकुर अभिराम परमंश कहले भगवान को मागंती नहीं भगवान को दियंती। मन प्राण तंको अर्पण करिले दर्शन देवे से कुंज बिहारी। तंको मन प्राण अर्पण करवा जहाँ को समर्पण धारा भगवान को मागिले किसी मिले नहीं। भगवान मागिले तथास्तु भल मागिले तथास्तु मंद मागिले तथास्तु तथास्तु हाथ सब बरद हाथ सब बड़े रही है। ठाकुर अभिराम परमंश दुईटी आंगुली देखते आपड़ देखुवे दुईटी आंगुलीर अर्थ भल एवं मंद दुईटी रास्ता अच्छी। जी भलरे गला भगवान को पाखरे पहुँचला और भगवान को अनुभव कला पाखरे पहुँचला अर्थ निज भितर जोठी रहिले भी से भगवान को अनुभव करिया शक्ति सबु जगार रही से भगवान को अनुभव करि पारे। गोटे आउ गोटे होची जे मते कौन दरकार मते धन दरकार मते दौलत दरकार मते सबु किछि दरकार मोर पुअर चाकरी दरकार मोर पुअर बागर दरकार मोर झीर बागर दरकार मते भल घर दरकार। यही भितर जो माने जानती से को कौन कह जाए से कहते कामना भक्त से गोटे प्रकार भक्त कामना भक्त। ये निष्काम से कामना दीटा रास्ता दुईटी रास्ता। जी कामना पाखरे गला हुए तो मिल पारे प्रभु को कृपा हेले मिल पारे किंतु भक्ति भाव जागरित हो पारे ना। जी समर्पित होती प्रभु को अर्पण करती प्रभु तार संपूर्ण दायित्व नियंती ताकू ठीक रास्तार ठीक जगार पहुँचापी से रास्ता खुले जाए ताकू निष्काम भक्त कहती। दुईटी कथा आउ गोटे हूँ भल और मंद केते लोक भल चिंता करती भितर भल भावना सृष्टि पॉजिटिव थिंकिंग कह जाए। सबुबले भगवान जहाँ करुँच भगवान को इच्छा जहाँ करते भगवान को इच्छा जहाँ करेंगे भगवान की इच्छा सी जी जानी से कथा सबू भगवान को इच्छा हुए भगवान व्यतिरेक किसी हुए ना। आम जानू बुझू न बुझू आम चतुर्पार्श्व भगवान को आशीष ही अच्छी जी अनुभव करती
ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି ପଜିଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ, ସେ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତି। କିଛି ଅଛନ୍ତି ନେଗେଟିଭ, ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ କ'ଣ କରିବେ, ମୁଁ ସବୁ କରିପାରେ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ହେଇପାରେ, ମୁଁ ଅମୁକି କରିଦେବି, ମୁଁ ସମୁଖୀ କରିଦେବି, ଇଏ ହେଉଛି ନାସ୍ତିକବାଦୀ ବା ନେଗେଟିଭ। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ପରେ ଘାଟାରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା, ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ଦ, ଗୋଟେ ନିଷ୍କାମ ସକାମ ଭକ୍ତ। ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ଜିନିଷ ଭଗବାନ ହସୁଥାନ୍ତି, ଠାକୁର ସବୁବେଳେ ହସୁଥାନ୍ତି। ଏ ସୃଷ୍ଟିକି ଦେଖି ଠାକୁର ହସୁଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସୁଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଭଗବାନଙ୍କର ତିଆରି, ଏ ଜନମାନସ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ପାଖରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିଏ ବୁଝୁ ବା ନ ବୁଝୁ ଯାହା ବି ହଉ, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ପାଖରୁ ଆସିଛନ୍ତି। 56 କୋଟି ଜୀବରେ ଅଭିରାମ ବାସ କରେ, ମନକୁ ଥୟ କରିଲେ ଜୀବ ତ ଭ୍ରମ, ସଦା ଅଭିରାମ ନାମ ଭଜରେ ମନ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଅଭିରାମ ମାନେ କ'ଣ? ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହଁ, ଫଟୋ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ରୂପଟା ହେଉଛି ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଭିରମୟତି ରାମ, ଯିଏ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ପବନରେ ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିରାମ। ତେଣୁ ସକଳ ଜୀବଜଗତ ଭିତରେ ଅଭିରାମ ଖେଳୁଛି ପ୍ରାଣ ପବନରେ। କି ଆତ୍ମା କୁହନ୍ତୁ, କି ପ୍ରାଣବାୟୁ କୁହନ୍ତୁ, କି ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତୁ, ସେ କୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ରାମ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଗୁରୁ କୁହନ୍ତୁ, ଯେମିତି ହଉ ସେଇ ଜୀବାତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ଅଭିରମୟତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ହେଲେ ଅଭିରାମ। ଯାହାକି ସହସ୍ର ନାମର ଅଭିରାମ ବୋଲି ଶବ୍ଦ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଅକ୍ଷରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଅକ୍ଷର ଧରି ଆସିବେ ବୋଲି ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ ବହୁତ ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଅଭିରାମ ଏକାଦଶ, ଅଭିରାମ 31ତମ ଅବତାର ହି ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ସ୍ତୁତି ସ୍ଥାନ ମହିମଙ୍ଗଳ ଅଭିରାମ। ଯିଏକି ଧ୍ୟାନର କଥା କହିଲେ, ଧାରଣା ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ତୁତି ଭକ୍ତି କରିବା ଏବଂ ମହିର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ସେ ଅଭିରାମ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଧ୍ୟାନ ଅର୍ଥ ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ପବନକୁ ନେଇ ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ଥାପନା କରିବା, ସମର୍ପିତ ହେବା। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଏକାଗ୍ରିତ କରିବା ଧ୍ୟାନ। ବା ଧ୍ୟାନ ଅର୍ଥ ଚେତନାକୁ, ଚେତନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଚେତନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା, ଆମ ସୁପ୍ତ ଚେତନାକୁ ଜାଗରିତ କରିବା। ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ପାଇବା। ଧାରଣା ଅର୍ଥ ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ବହୁନାଂ ଜନ୍ମ ନାମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନମାନ ପ୍ରପଦ୍ୟତେ ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି ସମହାତ୍ମା ସୁଦୁର୍ଲଭ। ଭଗବତୀ ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଠାକୁର ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ? ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର, ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ସକଳ ଘଟରେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଅନାଦି କାରଣ। ସକଳ ଘଟରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ଆଗ ନିଜ ଭିତରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନତା ଭାବ ଆସେ, ବିଶ୍ୱ ମୈତ୍ରୀ ଭାବ। ବିଶ୍ୱ ନାରୀ ପୁରୁଷ, ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି, ଗରିବ ଜୀବ ଜଗତ ସକଳ ଘଟରେ ଏ ସ୍ରଷ୍ଟାର ସୃଷ୍ଟି ନାରାୟଣ ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ସିଏ ଅଭିରମୟତି, ଅଭିରାମ ବୋଲି ତାକୁ ବିଦିତ କରାଯାଏ। ଅଭିରାମ ନାମ ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର, ଏ 56 କୋଟି ଜୀବରେ ଅଭିରାମ ପ୍ରାଣ ପବନ ବିଚରଣ କରୁଛି। ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। କେମିତି? ଯିଏ ଅନୁଭବ ସୂତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ନିଜ ଭିତରେ ଭାବ ଉଦ୍ରେକ କଲେ। ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ସ୍ତୁତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସନ୍ତି, ଆମେ କୌଣସି ବିଗ୍ରହ ପାଖରେ ହୁଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ହୁଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଅଭିରାମ ଅଛି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ, ରାମଙ୍କ ପାଖରେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ, ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ, ସବୁ ଭିତରେ ଯିଏ ସେଇ ଅଭିରାମକୁ ଚିହ୍ନିପାରେ, ଅଭିରାମକୁ ଦେଖିପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣ ପବନ ପ୍ରାଣ ପବନ ମୋ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣର ପ୍ରାଣ ହେ ନାରାୟଣ। ବ୍ୟାନ ଉଦାନ ସମାନ ଅପାନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ଜୀବ ଆତ୍ମା, ଯେଉଁଟାକୁ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ, ସବୁ ଭିତରେ ସେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଯେଉଁଠି ବସନ୍ତୁ ଆତ୍ମସ୍ଥ ହେବା ଦରକାର, ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ କୃଷ୍ଣ, ସେ ରାମ, ସେ ଅଭିରାମ। ତେଣୁ ତାହା ହେଉଛି ସ୍ତୁତି। ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ସ୍ତୁତି ସ୍ଥାନ ମହିର ମଙ୍ଗଳ। ଯଦି ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସର୍ବ ବିଶ୍ୱରେ, ସର୍ବ ଜଗତରେ, ସର୍ବଜୀବ ଭିତରେ ଅଭିରାମଙ୍କର ସେବା କରିପାରୁ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନବ ରୂପରେ, ଆମ ମାନବ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହୁଏ। ଠାକୁରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ଆନନ୍ଦିକ ବାର ହରି ବୋଲ।